Alright, 8:17 p.m. March 25, Marisa Part 1. Evening, edition series lang. Wait lang. So, um, nahimo ko, nahimo ko og artistic dedication para sa International Women's Day. So, karon man ang International Women's Day. Unya guys, mag-create ako ng kids paint dedication para naman sa International Men's Day. So, ngano actually November 19 mahitabo ang International Men's Day. Pero sa ko ang perspective, sugod karon every year sa ko ang tradition personally, ang International Men's Day mahitabo sa March 8. Dili na siya dili ko mo celebrate o November 19. Okay? Daming magaganap karon na week, and then i-update lang kamo kung sino pwedeng maganap for next week. Okay? So mga unta guys, ginakuanan nako, ginakamot-kamot na nako bangus pinirito. Dili siya boneless. Okay ra na. Ang nabilin nga bangus gihatag nako sa ero, anak ni Maria. Maria the dog. Atay man nga termites. Uy, hugaw na kong tuyo. Buang-buang. Hugaw na yun akong tuyo. Ma'am kutsara ka non onom ka kinamot bangos pinirito kung tipo di surat. Kusaraon lang na ako niya.
Seven kutsara guys. Balik ko niya guys ha. So, balik na ko niya guys. Para sa Kids Paint Dedication for International Men's Day. So, alam niyo na ha, instead na November 19 kung mo celebrate, kaya wala ko pa celebrate na last year, November 19. So, balag, maulahin na lang tag celebration. So, mag-celebrate ko niya. Kids Paint Dedication. Thanks for watching. Love you.